तो देखि पारथुव लिखा है जटाधरी धाम को रास्ता तो देखै दिबे भाई टी जटाधरी धाम को रास्ता हे देखंतु भाई हमर ठिया आइचंती ताको ना गोपी तो ई आजी कोइया पारिचन देखंतु उठा चलो ए कुछ कोइयाटा परा हबो देखो बाजियो बाडी उठा देखि पारथु केमति कोइयाटा परा झियो माने जो झियो माने खाए पे चाहू कोइया आसो जटाधरी प्लान कर ए बाटे रे कोइया खाइ की जिबे हे देखंतु कोइया गछुरु कोइया नै के आसिला तो देखि पारथु कोइया पहुंच मोड़ा धोई गए सेठी खाइया रो कोइयाटा देखो सांग माने एते तो भाई एई कोइयाटा कोउथरे उठिबो माल माल नहले हबोनी माल मोहुली एटी सब मिलियो देसी या देसी देसी माल सब कोइया रेडी खाली जगह पे जे बाकी अछि चलो पण माने देखुथबे माने कोइया को गले माने शिवंकर जदि जटाधरी मठ शिवंकर ना रहउची माने मसाणी रे जाउची ताकर माने स्वतंत्र माने एपड़ पूरा सुनसान मसाणी बागिया कहिया गले चले माने कहीं भी लोक भी गोटे एठी पाइबेनी पूरा सुनसान रास्ता जोड़ी आपण आसीबा चाहउछन एकाटिया केबे आसीबेनी एकाटिया आसिले भारी डर माडिबो तो आपण हां जंगल हां मेन जंगल जंगल माने अति कम रे तमे 4-5 जण सांग ही गोटे ट्रिप रे बाहरियो जमा एकाटिया बाहरियो माने माने एठी जो ये बाट रास्ता पूरा तमे एठू जीवा गले भारी कष्ट रे जीवा पड़े रास्ता पूरा भंगा रास्ता आपण मानको आउर देखिनु रास्ता अछि बाकी देखि माने कोन लेकी हम सांग माने सब आगे पळेलेनी तेणु कर आम भिडियोटा ये अफ कर पहुँची आप दृश्य देखो फाइलानी आम आसिक पहुँची गलु जटाधारी रे देखो सब पताका पताका सब मराई देखा सेपट रे से को पहाड़ उंचार थिलु सेपट रे सेही पहाड़ उंचार थिलु जटाधारी पाखु आस्तिलु तांका वाहन आछंदी ना ता वाहन हां काला भैरंग वाहन जटाधारी बाबांक गति केही आसीबोनी जदी आसी जो सांग माने देखंतु रास्ताटी किभली सब माने आ भितर तुम जब आसब माने बाट ही पाइबनी को बाट रे जीवु माने 3टा रोड एइबा के आइछ 3टा रोड भीतर हम पसी आइछु तो आमे जटाधरी मठू जिया पे माने बाट ही पाउना बाट ही मिलु नाही खाली लोकेशन देखि के हमें चलीछु कहीं भीतरटा दादा वा सस्ता पिन काई के नाइते गोटे झाड़े ये लागियो देखि की सांग माने केते जोर वर्षा पकेलानी सब आसुछंदी एले हमर देवन भाई छिला जदी गोपी गोपी बिना तेतुली 10टा खाई साइलानी कोया केते खाइलानी हिसाब नाही केटे गंजी नै के आसु हमें अरे गाधेमु क्या छोटे लाले तोर इच्छा जी हेले तू आसी पारुनु शंकर भाई आम देखते बॉलीवुड स्टार ये देखी पारे इस चलो आम जटाधारी पलि आइलु किंतु पानी आमर ये कौटी व्यवस्था ना पूरा जुआडे अनेब सुनसान खाली घन जंगल ये आ कि ना ये गोटे देखो आप आगुरी देखु ये आमर जहाँ कई जन ये रही जा टे रही जा ये देखो पानी टी पाइप कि फटई देछन धरिकी चले ता ये रेडी हो गले जीवा आगुरी रेडी हो गले धरिकी पिके आ केते बाट बता ही गलानी कौन करिया सत कथा देखी पार ये हाइट 30 फुट हाइट एगुड़ा चढ़ी जाऊ
ଯଦି ଆସିବାକୁ ଜଟା ଧରି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ଆସିବାକୁ କେବେ ଆସିବନି। ଯଦି ଆସିଛ ମାନେ ପାହାଡ଼ ତ ଚଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତମର ମାନେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ତମ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆସିବନି। ଆସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 8 ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖିବ 8 ଆଗରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଝଟା ଧରି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ଆସିବା ପାଇଁ ଜମା ଆସିବନି ଭାଇ ଜମା ଆସନା ହେଲା। ମାନେ ଏଠୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ପାଣି ବୋତଲ ବି ଆଣି ତ ପାଣି ବୋତଲ ବି କାମ ଦେଉନି। ମାନେ ଆମ ପିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସି ବସ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବା ତମେ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ପିଅ। ପାଣିଟା ଯିଏ ଫଟେଇ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବେହୋସ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ବହୁତ ହଇରାଣ ଆମେ ଅଛୁ। ଏ ସବୁ ପଛରେ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଚलो 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 ନିଶାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଷେଧ ନିଶାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଷେଧ। ଯିଏ ଭାଇ ଭାବୁଛ ଜଟା ଧରି ଆସିକି ମୁଁ ଝରଣାରେ ଗାଧେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବି ସେ ଉପରୁ ଚଢ଼ିବା ଯାଏ ତାର ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଏମିତି ଶୀତେଇ ଯାଇଥିବ ସେ ଏଇଠି କହିବ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇବି ହେଲା। ୱାଓ କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଚର ଦେଖନ୍ତୁ ନେଚର। ବାବା ଜଟା ଧରି ଦୁଇଟା ସେର୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଏଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଉପରେ। ଖାଲି ବାବା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ବାବା ସେଠି ଲାଗିଛି ଦୋଳି। ଜଟାଧରି ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଟାଧରିର ମାନେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ପାଣି ମିଳିଯାଇଛି ଏଠି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ନାଲି ଧଳା ଥୁଆ ହେଇଛି ରେଡ଼ି। ଅବିକା ଏ ସାମାନ ଆମର ପଶିବ ଗାଡ଼ିରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଆଧରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ